Jesi li znao da ukoliko preuzmeš kalendar za septembar, za kontinent, za edukativne platforme Trag biljke koji će ti upravo sada biti postavljen, i preuzmeš ovu analizu koju sam za tebe postavila danas, nabaviš sva semena iz kalendara i analize i onda možeš da organizuješ jednu gredicu koja u sebi sadrži sve te kulture koje se nalaze u kalendaru. Zapravo, to znači da na jednoj poziciji, na jednoj gredici imaš jesenju i zimsku zonu, jesenje i zimske kulture i berba sa ove gredice kreće u duboku jesen i preko čitave zime. Zapravo želim da zamisliš osjećaj radosti kada dok pada sneg bereš svežu hranu iz vlastite bašte. Još veća je radost ako to radiš sa jedne gredice. Zapravo ova gredica je zamišljena kao tvoja polica puna sveže hrane preko zime. A da li si još znao da nas zbog ovako velike i duge suše čeka vrlo teška zima? Skupa hrana i hrana u marketima koja će biti upitnog kvaliteta i uglavnom iz uvoza. I nadam se da sada imam tvoju pažnju. Zapravo ja ću postaviti 10 takvih polica koje su pune hrane. Pogledajte šta već postavljam na ovom delu. Ovo je letnja zona, ovo su letnje kulture, ali s obzirom da je velika suša, plan ne sme biti rigidan, prirodna nije rigidna i zato je jako važno da menjamo u skladu sa situacijom naše planove. Ja sam usred letnje zone počela da postavljam zimsku zonu. Kada oborim ove letnje kulture, zimske kulture će doći do izražaja, zapravo imaće prostor da se šire. Najvažnije od svega jeste da sam morajući da zalivam ove letnje kulture, zalivala usput i zimske kulture i one su se održale. Zatim još jedan benefit ove situacije je to što su sve ove letnje kulture pravile dobar hlad ovim i jesenjim i zimskim kulturama koje ipak ne podnose 38+, koje je trajalo skoro 2 meseca. Zapravo sve ovo o čemu govorim u današnjoj epizodi se još uvek može postaviti. A zato su vam i dati kalendari. Kada pogledate vaše kalendare, odnosno kalendar koji vam je dat, vidjet ćete da postoje nekakvi rokovi i ograničenja. Oni služe da zaštite program. Zapravo, ukoliko po tim rokovima postavljate kulture, vi ćete dobiti školski primer berbe. Ali ako postavite i izvan rokova, vi ćete svakako dobiti berbu. Zapravo je najvažnije od svega da sve ono što pogledate u ovoj epizodi postavite u roku od narednih nedelju dana. Sve ovo nastalo tako što smo dobili pitanje, odnosno više molbu u inbox od strane jedne baštovanke koja je zamolila da izbacimo jednu analizu, odnosno primjer jedne gredice koja se može organizovati tako da tu stanu sve jesenje i zimske kulture. Prednost ove gredice je da imate bukvalno sve kulture koje su prisutne u ovim kalendarima i to samo na jednoj gredici. Zapravo na taj način dobijete jednu onako rapsodiju boja, fuziju sezona, odnosno zona i ogromnu količinu hrane, sve ono što je potrebno vitamina za vašu porodicu. Ono što je zaključak uvek iza ovakvih epizoda koje stalno imamo na kanalu, a to je ako imaš malu baštu možeš da imaš veliku berbu, je zaista zaključak da ukoliko pratite dinamiku, a na ovoj analizi je dinamika 8, vi možete imati i iz male bašte ogromnu berbu. A sada ću vam odraditi analizu upravo ovog plana za gredicu koju postavljamo danas, zato što je u pitanju kombinacija glavnih i sporednih kultura. Zapravo, u ovoj analizi je najvažnije da znate da je ona širine 120 cm, da je svaka ova linija širine 10 cm i da radimo setvu, odnosno sadnju po dužini. Sada će vam editor postaviti na pun ekran upravo ovaj plan gredice i možete to da uslikate, odnosno preuzmete gredicu, odnosno kompletnu analizu, a ja ću vam pročitati agendu. Zapravo o čemu se ovdje radi. Mi ovdje imamo glavne kulture, to su kupusarice. Vi njih možete da miksate u jednom redu. Sve kupusarice idu na 30 cm i onda to zaista raznovrsno izgleda. Vidite dole kako sam ja napravila brokulu, karfiol, kelj, prokli. Dakle, različite kupusarice koje pritom daju i prizor i raznovrsnu hranu, ali ovdje su sve glavne kulture kupusarice, cvekla, dok salata je sporedna kultura, ona je čuvar mesta glavnim kulturama.
Idemo redom čitanja. Kelj se nalazi u prvih 20 cm, salata u 40 cm, brokula 60, cvekle se nalazi na 90 cm, a dole poslednji red brokule na 110 cm. Dakle, to vam je čitanje analize. Između salata je postavljena tamno-zelena boja, a ta tamno-zelena boja podrazumeva smenu glavnih kultura, jer ona je čuvar mesta svim mogućim glavnim kulturama iz julskog rasadnika. U pitanju su blitva, radič, rotkva, repa, praziluk. Možete raznovrsno ovdje da postavljate, dok se između kupusarica zapravo nalaze sve kulture za brzi uzgoj. Tu nam jesenje kulture dolaze do izražaja. Svetlo-zelena mladi luk, žuta rukola, plava je rotkvica, narandžasta je spanać. Znači tu sada pričamo o setvenim gnezdima, dok se između brokule i cvekle nalaze sve začinske biljke. Znači mi tu imamo crveno mrkva, odnosno šargarepa, sivo je peršun, smeđe je celer, plavo je mirođija, ljubičasto bosiljak. Vi na taj način na jednoj gredici imate kulture za brzi uzgoj, glavne kulture, začinske biljke, odnosno sve ono što vam je potrebno. Sada kada ste preuzeli agendu koju će vam sada postaviti editor i ovu analizu, vi ste spremni za setvu i sadnju, pa hajde da ovo i postavimo. Slušajući ovu analizu, svi ste vidjeli da uvodimo novi pojam, a to su setvena gnezda. Setvena gnezda sam uvela na konsultacijama zato što su tuneli nekako komplikovani baštovanima. Zapravo, da bismo radili setvu semena pravolinijski u našim projektima, neophodno je da postavimo tunele. Nekako se baštovani s tim nisu najbolje snašli, malo im je komplikovano da režu makazama, stavljaju kartonske tunele i zato sam isprobala kako funkcioniše zapravo setva u gnezdima. Zato što se gnezda mnogo lakše prave, možete da kontrolišete dubinu za razliku od tunela. Zato su i nastala setvena gnezda koja su već pojašnjena u nekim epizodama. Recimo, radili smo setvena gnezda za mladi luk i to je mnogo lepo, jer onda kada vam nikne mladi luk, bukvalno izvadite jedan bunt mladog luka, jako je lep prizor, vrlo se jednostavno sadi. Ta setvena gnezda možete bukvalno svuda da postavite, dakle nemate neko ograničenje, recimo između paprika možete da postavite setvena gnezda, između kupusa, između različitih kultura zato što su mala i njihova je prednost zaista što se vrlo lako postavljaju i pojašnjeni su još u ovom kratkom videu o setvi mrkve. Zamislite kako je jednostavno sejati mrkvu u setvena gnezda. A zato u ovoj epizodi postavljamo isključivo setvena gnezda jer bukvalno ih svuda između ovih kultura možemo postaviti, ali njihova postavka zavisi od toga koju ćemo kulturu da postavimo tu. Zato što mi ne možemo sada da glavne kulture spajamo na istom nivou. Zapravo, navešću vam primjer. Ako imate dva kupusa, vi ne možete mrkvu između njih da postavite, ali zato možete kulture za brzi uzgoj. Sada ćete vidjeti kako izgledaju setvena gnezda za rukolu. Između kadifica i dve mlade paprike koje su skoro posađene, ubacila sam setveno gnezdo sa rukolom. Prednost ovoga je što pre svega ove kulture rukoli predstavljaju adekvatan hlad, jer joj hlad treba kada govorimo o visokim temperaturama. To su kulture koje procvetaju na visokim temperaturama. A druga stvar, ja sam ovdje ubacila gnezdo i na taj način dobila kulturu više. Realno za ovu kulturu bi mi bio potreban čitav tunel, a ja za taj tunel nemam prostora. Evo vidite, između blitve, paprike i kupusarice, ovo je konkretno brokula, ponovo sam ubacila setveno gnezdo sa rukolom. Sada se nalazimo ispred te gredice za koju sam ja vama odradila analizu i sada ću vam pročitati praktično kako se postavlja ta analiza. Zapravo, ovo su te kupusarice u prvih 20 cm, to su keljovi, salate, brokula, cvekla i ovdje se nalazi miks kupusarica. Dakle, mi između ovih keljova postavljamo setvena gnezda sa kulturama za brzi uzgoj. Između salata postavljamo setvena gnezda koje su tamno zelene boje, pogledajte agendu, to su glavne kulture. Zatim između kupusarica ponovo postavljamo gnezda za kulture za brzi uzgoj. Između kupusarica i cvekle sa jedne i sa druge strane kako vam stane. Možete da postavite začinske biljke, može to da ide cik-cak sa jedne strane cvekle ili sa druge strane cvekle.
I između ovih kupusarica se takođe postavljaju kulture za brzi uzgoj. Zapravo ovde je najvažnije da poznajete koja je uloga kultura za brzi uzgoj. To su čuvari mesta glavnim kulturama i to su na vam zapravo sve gratis kulture koje ćete vrlo brzo ubrati dok porastu ove zimske kulture koje ostaju ovde. Zapravo ovde će vam ostati keljovi, glavne kulture, radič, prazi, luk, rotkva, sve ono što je tamno-zelene boje. Ponovo brokule, ostaće neke začinske biljke kao što je mrkva, celer, peršun, sve ostale su opet kratke vegetacije, odnosno tačne ne podnose minuse i ovde će ostati samo kupusarice. Sve ostalo su vam gratis kulture. Da li vam se sada ova priča dopada? Sve glavne kulture ubacujemo iz dva rasadnika. U pitanju su majski i julski rasadnik. Majski rasadnik nam ima sve kupusarice, osim što smo mogli da ponavljamo u julskom rasadniku raštan, lisnati kelj, kineski kupus, pak čoj i kelerabe. Dakle, združujemo za glavne kulture dva rasadnika. Iz julskog rasadnika još ubacujemo sledeće glavne kulture. Prazi luk, rotkva, repa, blitva, radič. Dakle, sve salate se takođe mogu ubacivati iz julskog rasadnika, tu nam je još i cvekla. Dakle, sada je važno da znate, kalendar vas vodi do jesenje zimske zone, program na kanalu Trag biljke vas vodi do jesenje zimske zone. Ukoliko pratite sve epizode sistematično, vi zaista sada imate sve ove kalendare i možete da postavite ovu gredicu. Kao što ste čuli, radimo uglavnom presadnju i direktnu setvu. Kada su u pitanju glavne kulture, sve su u presadnji. Zato je važno da pogledate epizodu 5 grešaka koje se prave kod presadnje, koje su zapravo snimljene da bi vas dovele do ove tačke. Jer tih 5 grešaka vas uglavnom vodi u neuspeh, zato je bitno da savladate koje se kulture od ovih orezuju kod presadnje kako biste imali upravo uspešnu presadnju. Sada je već jako toplo, krijem se u hladu paradajza i sada ću vam napraviti prvo gnezdo, vrlo jednostavno. Ja imam dobro uhranjen podzemni permamodel, jer ovo je permamodel star 3 godine, tako da na njemu već imam čist kompost, ali za vas koji recimo sada postavljate permamodel, napravite gnezdo koji će biti dubine do 5 cm za sve, osim za mrkvu. Tu morate da radite duboko gnezdo 10 do 15 cm. Zatim ga napunite mešavinom zemlje, komposta, đubriva. Može mešavina samo zemlja, đubrivo. Šta god imate od toga. Prečnik pa do 10 cm, najviše 15. Zalijete i vaše gnezdo spremno za setvu i sadnju. Kada je u pitanju mladi luk, samo ćete ga ubockati gusto na 2 do 1 cm, dakle bukvalno gusto, zato što je tu luk za mladu berbu, još uvek ovde nećemo saditi luk koji se glaviči i taj luk, njegova uloga je samo da vas nahrani, odnosno da vam da ogromnu količinu mlade hrane. Ovaj princip setve u gnezda možete primeniti u čitavoj bašti. Gde god imate mesto, možete ubaciti jedno setveno gnezdo, pa neka bude jedna kultura, neka budu samo rotkvice. Vi ćete imati gratis kulturu na toj poziciji. Vidite, ja između 2 kelja sada ovde radim setvu rotkvica. Meni je bilo potrebno malo vremena da napravim sva ova gnezda, zato što je u pitanju podzemni permamodel. Za nadzemne potrebno ih je puniti, ali bukvalno napravite gnezdo, šaka zemlje zalijete, to je spremno za setvu. Samo tamo gde ide mrkva, znači tamo gde su crveni krugovi, radite dublja gnezda, sve ostalo do 5 cm dubine, ne treba više. I evo, ja želim da vidite da sam baš svuda postavila gnezda onako kako je to po analizi. Između salata su postavljena gnezda za presadnju. Presadnja se radi isključivo noću, ali ja ću to sada da odradim da biste videli kako izgleda. Neću ih ošišati, iako se mora šišati, da biste vi mogli da vidite te kulture, pa ću ih naknadno ošišati nakon presadnje. Evo, sada idemo da sejemo. Luk samo ovako ubockate, dovoljno je da ga utisnete u gnezdo. Vidite kako sam ovo gusto posadila, tako da ću ovde imati čitav bunt lukova. Kada je u pitanju setva rotkvica, vidite kako sam retko posejala rotkvica u gnezdo. Dakle, napunite gnezdo, ubacite seme i samo preko stavite centimetar suve mešavine. Ne zatvarate ništa. To je to. Idemo dalje sada da posejemo sva ova gnezda. Naravno, morate redovno da zalivate, minimum jednom u 3 dana.
spanać i spanać ide ovde. I sve sam posejala osim začinskih biljaka i presade koja ide na kraju, zato što čim ubacite presadu morate sve da zalijete, tako da nju uvek ostavite na kraj. Sada ću ubaciti začinske biljke. Prvo ovde ubacujem bosiljak. Trudite se što ređe da sejete. Bosiljak se nalazi na ove dve pozicije, a nakon toga idem redom mrkva, peršun, mirođija. Vi možete dodati začinsku biljku koju želite. Dakle, sve začinske biljke koje su u kalendaru se sada mogu posijati. Naravno, recimo ako ubacite komorač ili koromač, kako se kaže u Hrvatskoj, vi ćete imati sadnice koje možete ubacivati dalje ili ćete imati list za rezanje. Zapravo, osim mrkve, sve ove kulture se seju da bismo imali list za rezanje. I sada su na red došle sadnice. Izvukla sam ih iz julskog rasadnika jer je majski već postavljen. U pitanju su radič, cikorija i blitva. Ove se sadnice šišaju i ja ću ih ošišati naknadno kada vidite kako izgleda ova gužva. Idem na izmenično, blitva, radič, cikorija. I to između salata. Već ovo izgleda fantastično. Sada sam sve ovo dobro zalila i potrebno je da zalijete svaki dan sadnice. Semena možete svaki dan, ali makar jednom u 3 dana ako su visoke temperature u pitanju, jer na taj način su se održale upravo sve ove sadnice iz majskog rasadnika jer sam ih redovno zalivala. Zapravo već sada mi se jako dopada ova gredica jer vidim koliko će tu kultura biti i sad zamislite dolazite sa korpom i berete sve ono što vam je potrebno za obrok upravo sa jedne gredice. To je zaista velika radost. Zapravo ovakve gredice izazivaju kod vas ono osjećanje praktične ostvarenosti, bezbednosti, radosti. Sam pogled na njih kod vas izaziva zaista takva osjećanja ushićenosti jer ste uspeli da proizvedete veliku količinu hrane. Ukoliko vam se ova epizoda dopala, podelite s prijateljima, na taj način povećavate gledanost epizode, odnosno mogućnost da ova informacija dođe do što većeg broja ljudi. Ukoliko želite da postavimo neki sličan projekat po vašim individualnim željama, onda se javite za sistem projektovanja koji zapravo podrazumeva individualan rad sa mnom i imamo još 3 slobodna mesta za septembar. Što se učionice tiče, mi primamo ukupno 1000 baštovana, za septembar imamo 4 slobodna mesta, a za oktobar za sada još uvek samo 5. Ukoliko bude nekih izmena, bit ćete obavešteni.